begin. Fighting first in the blue corner, weighing in at 75 kilograms. 56 kilograms di ay, ha? 56 kilograms. Kaya nagduda ko, pag tanaw 75 kilograms, nagduda ko. Okay. 56 kilograms, hailing from Nueva Ecija, Philippines. Let's give it up for Ferdinand the Looper de la Merced. Oy, 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 oy. Relax, 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 ha? Relax. Oh, gidokol siya, gidokol. And now, his opponent, the challenger, in the red corner, weighing in at 75 kilograms, hailing from Consolacion, Cebu, Philippines. Let's give it up for Bad Boy ng Cebu! Right now, boxing fans, we are now at our newest peak sa atong Facebook live viewers. We got 168,000 views sa atong Facebook live viewers. Before we begin, ato say clear atong ring. This is 3 rounds of boxing. Boxing for a cause. Bad Boy ng Cebu versus Ferdinand de la Merced. Sino kaya ang mananalo? Kinsa kaha ang mabunog for tonight's boxing event? Judges, we got now sa tanan, ha? Ato say clear tong stage, Ginhawa na tagamay, ha? Of course, atong acknowledge the 3 judges at ringside scoring the bout, J.D. Sanchez, Pocholo Padilla, and Victor Cugal. Before we start, that's on your cue, bell referee, Fernando Ocon. On your cue, wearing white, on the ring. Seryoso na kasanan. Kinsa kaha ang mabunog? Nine mouthpiece wa. Tanawa ko no. Verify lang. Iklaruha. Wala rapat tayo sponsor sa dental. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy. Di sa basta-basta ha. Uy. Hala ka diya. Ha? Uy. On top, si Ferdinand de la Merced. On the top, ha? Ni barog dayon sa Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu nawahi o pagbarog. Grabe gani. Endurance ba ni siya? O sa padakan na sa lawas? Ha? Uy. Oh, ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper from Nueva Ecija. He's wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy. Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa kanya. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura na siya si Chikwinka. Ha?
Si Philippine Looper. On the look ang ato mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy! Sunong laboy daw. End of round 1. Para ninyo boxing fans, kinsay nakadaog sa round 1. Bad Boy ng Cebu. Wala pa. How about Ferdinand de la Merced? Aba. Oy, atong i-remind itong mga boxing fans, kanaog lang sa mo. Kaya para dili na to ma-preempt, dili na to ma-sudla na tong boxing ring. Okay? Hala, siga ang mata niya, good, ha? Coaching. Muna siya ang coach, si Bad Boy ng Cebu. Buguya. Si San Goku man to. Si San Goku of TCH. Di ba? Okay. Yung hunga na. Ha? Grabe, makapaggaw gini na fight, ha? Magiliwata event ugma. Ha? Atong i-welcome on stage, round girl, of course, with a curly hair, with a sexy body, of course, that unia yung placards. We are now on our round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing, reminding you all sa atong donation on Facebook, our round girl, Prime Stock Sports, round 2. Wow! Look at that! Wow! Nice one! With a sexy body, curly hair. Aba! Uy! Gidool! Gidool sa Ferdinand! Aba! Ha? Ha? Nabalik ba ang energy ni Ferdinand de la Merced? Nabalik ang energy sa atong crowd. Of course, siyempre, Fernando Ocon, our bell referee, that's on your cue for our round 2. Round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing. Kinsaka, we are now in the middle of our exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Bad Boy ng Cebu. Diri na magsugod. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yan na ginanakumo, ha? Tinud-an na yan na ginanakumo. Ha? Nilikay na si Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid si Ferdinand de la Merced. Uy! Hala. Is this all about the size? Uy! Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla. Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arnim rin ang kugo. Ha? Ferdinand de la Merced on the side, of course. Makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand de la Merced, mas nipis. Matanaw na diyo na he has the athletic body. Bad Boy ng Cebu. Gikutasan si Bad Boy ng Cebu. Aba. Makita ninyo on the side. On the ring side, ladies and gentlemen. Bad Boy ng Cebu is eyeing on the hook or on the jab. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand de la Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Kusog to. Ha? End of round 2. Boxing fans. Yeah! Mag-ingay! Is it Ferdinand de la Merced or Bad Boy ng Cebu? Before anything else, of course, siyempre, Mike, Alright, Lo. let's
love amo round. Mga idol, para sa akin, hilom sa. Kailangan na nato yung undang kay Luis sa kay siya. Gibuhat na rin namo para sa mga tao, di ba? Nalingaw na mo, di ba? Bro, sorry kay bro, ako. Guys, nasa comment section. Para, hoy, paminaw sa mo ha. Para sa kuha, wala siya gibuhat nga sakit para sa tuwa. Ato lang siyang gibas para maka-engagement ta sa Facebook, di ba? Karon, dako na kay na engagement sa tuwa. Saludo ko ni Ferdinand kay gibuhat niya, ni sukol siya, bisag kay baluta, dihado siya, di ba? Ako, Iya ka nag-story ha po. na ma-feel ako nga sakit sa tinuod. So, pangutanon tika. Isa. Pangutanon tika. Unsay gibuhat niya si Muha kanong suko makay kaniya? Wala bitaw. Oh, naram na. Di ba? Sa inyo ha, unsay gibuhat sa inyo ha kanong suko kay mo niya? Wala, di ba? So, para sa kuha, di na to kailangan pag malipong siya, maglabad siya yung ulo, kay kipalo ko, labad siya yung ulo sa boxing. Simple lang, engagement, di ba? Para sa kuha. Bala, Paminaw.